Nathaniel. Ayan, nauna na ako sa kanila. Nag-CR kasi ako. Yay! Ito na. With sounds. Dito kayo kay mami. Sorry. Lablab mo si ate. Love, hug kayo, hug. Lablab din si daddy. Si Daddy, love si Daddy, dali. Yay! Picture, pakit si Talia, pakit. Pakit dito. Parang maganda yung upuan. Maganda? Hello. Yay! Maganda. Tuwan-tuwa, maganda yung... maganda yung ano. Kunyari, independent girl na si Ate Natnat. Yan yung upuan niya. Parang tayo lang. Smile kay Mami. Pag lumaki na si Tatalia at si Nathaniel, pwede natin. Pakit mo na, pakit. Smile mo na, baby ko. You like your chair? Yan, press mo lang. Huwag mo titigilan. Press mo pa. Press mo pa. Tawan-tawa kamukha ni Mama eh. Yan, press mo lang, baby. Go. Press mo pa, dali. Higa na ikaw. Press pa more. Press pa more. Okay na yan. Wow. It's your pillow ha. Ito yung pillow mo. Go, higa na ikaw. Higa na. Go. Mati ka. Oh. Gusto pa niya. Higa na ikaw. You enjoy your chair? You like it? Mami, ayoko yan. Ako, malapit na. Wait mo lang. Mami, ayoko yan. Ano gusto mo? Cartoon?